हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस। वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है। दोस्तों, आज लेके आए हैं न्यू एक जॉब वैकेंसी, जिसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये पोजीशन रहेगा सिविल डिज़ाइन इंजीनियर। सिविल डिज़ाइन इंजीनियर, जिसको हम कैड डिज़ाइनिंग बोलते हैं या फिर सिविल ड्राफ्ट्समैन भी बोल सकते हैं। ये जो डेजिग्नेशन रहेगा, ये पोजीशन जो है हम लोग हायर कर रहे हैं दोस्तों फॉर एक्सपीरियंस, ओनली फॉर ये जो वैकेंसी है, दिस इज ओनली फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, नॉट फॉर फ्रेशर। एक्सपीरियंस सिविल डिजाइन इंजीनियर और ड्राफ्ट्समैन रिक्वायर्ड इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। दोस्तों, ये हायरिंग जो हम लोग कर रहे हैं, ये एक रेपुटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए कर रहे हैं। पहले थोड़ा कंपनी का डिटेल्स बता देते हैं। कंपनी जो है दोस्तों, ये लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। ग्लासेस का जो बिल्डिंग वगैरह बनता है, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह, ये सब चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है कंपनी का। सो इसी कंपनी के लिए एक्सपीरियंस सिविल डिज़ाइन इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। हेड ऑफिस जो है उन लोगों का, कंपनी का हेड ऑफिस लोकेशन के लिए ही ये वैकेंसी है। जॉब लोकेशन दोस्तों होगा कस्बा नियर बालीगंज, साउथ कोलकाता, वेस्ट बंगाल। कस्बा में कंपनी का हेड ऑफिस है। सो ये जो जॉब वैकेंसी है, ये कस्बा लोकेशन के लिए है। सो जॉब लोकेशन या रिपोर्टिंग प्लेस कस्बा होगा। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन यहाँ पे दोस्तों जो कंपनी को चाहिए, सिविल इंजीनियर, बीटेक हो सकता है, डिप्लोमा भी हो सकता है, 3 इयर्स डिप्लोमा या फिर बीटेक सिविल इंजीनियर विथ वेरी गुड नॉलेज इन कैड डिजाइनिंग। कैड डिजाइनिंग के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए। नेक्स्ट, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन कैड डिजाइनिंग। यहाँ पे दोस्तों फ्रेशर कैंडिडेट कंपनी जो है हायर नहीं कर रही है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, 1 to 2 ईयर्स, एकदम नॉमिनल एक्सपीरियंस चाहिए, स्पेशली इन कैड डिजाइनिंग में। अदर्स फील्ड का, मान लीजिए कोई साइट इंजीनियर का काम कर रहा है, वो अगर स्विच करना चाह रहा है, वैसा कैंडिडेट कंपनी नहीं हायर कर रहा है। ओनली जिन लोगों का कैड डिजाइनिंग में एक्सपीरियंस है, वैसा ही कैंडिडेट कंपनी अभी हायरिंग कर रही है। नेक्स्ट, जॉब डिटेल्स। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग ऑफ फसाद प्रोडक्ट्स। इन लोगों का प्रोडक्ट जो है कंपनी का, वो है फसाद प्रोडक्ट्स, ग्लासेस का जो बिल्डिंग होता है। सो इंटीरियर का भी थोड़ा बहुत काम होता है उसके साथ। सो ये सब चीज़ का ड्राइंग एंड डिजाइनिंग बाय यूजिंग कैड यूज करके जो लोग कर सकते हैं, ऐसा ही एक्सपीरियंस है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस है, ऐसा ही कैंडिडेट का कंपनी को रिक्वायरमेंट है। लास्ट, सैलरी रेंज अप टू 20,000 तक है, नेगोशिएबल अमाउंट है। एग्जैक्ट सैलरी आफ्टर सिलेक्शन कंपनी कैंडिडेट के साथ ही नेगोशिएशन करेगी। सो इस प्रोफाइल के लिए अगर एक्सपीरियंस है, ऐसा कोई भी रेलिवेंट जिनका प्रोफाइल मैच कर रहा है, ऐसा कोई भी कैंडिडेट अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो हमारे साथ बात कर सकते हैं। नंबर है 7687028097। दूसरा नंबर है 9674131854। और थोड़ा डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देख लीजिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छे से डाल देते हैं। वहाँ पे हमारा ऑफिस का एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा इंफॉर्मेशन रहता है। और ये हमारा एड्रेस है वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस, नंबर 5 खोली, शाकोटापोली, बिराटी। नियरेस्ट लैंडमार्क होगा एयरपोर्ट गेट नंबर 2। और दोस्तों, हम लोग ओपन रहते हैं मंडे टू फ्राइडे 11 AM to 4 PM। ऑफिस अगर विजिट करें, अपने साथ हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट कैरी कीजिएगा, 2 कॉपीज ऑफ CV, फोटो और ID प्रूफ और लास्ट क्वालिफिकेशंस का जेरोक्स, और बात करके आइएगा। और दोस्तों, आप लोगों को जैसे मालूम है, डेली जो जॉब अपडेट होता है हम लोग का, ये जॉब्स इन वर्चुअल एचआर सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चैनल अगर अच्छा लगता है, इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने जॉब सीकर दोस्तों के साथ एज मच एज पॉसिबल शेयर कीजिएगा। और एक इन्फॉर्मेशन दोस्तों, हम लोग का फेसबुक पेज थोड़ा चेंज हुआ है। ओल्ड जो फेसबुक पेज है, ड्यू टू सम टेक्निकल एरर वो काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग का न्यू जो फेसबुक पेज है, वहीं पे हम लोग अभी जॉब पोस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो उसका लिंक जॉब डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो वहाँ से आप लोग उसको पेज को फॉलो करके रखिएगा।
ফর নিউ জব আপডেটস। থ্যাংক ইউ বন্ধুরা, আজকে আবারও এসেছি নতুন আরো একটি জব ভ্যাকেন্সির সাথে, যেটি নিয়ে আজকের ভিডিওতে আলোচনা করছি। আজকের ভিডিওতে যেই ভ্যাকেন্সিটি নিয়ে আলোচনা করছি বন্ধুরা, পজিশনটি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্সড সিভিল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার অথবা ড্রাফটসম্যান। এই মুহূর্তে একটি অভিজ্ঞ সিভিল ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার, ক্যাড ডিজাইনার যাকে আমরা বলে থাকি, অথবা ড্রাফটসম্যানের একটি আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি এসেছে। এটি আমরা হায়ার করছি একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানির জন্য। প্রথমে একটু কোম্পানির ডিটেলস বলে রাখি বন্ধুরা। কোম্পানি বেসিক্যালি বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের উপরে কাজ করে থাকে। গ্লাসেসের যে বিল্ডিংগুলো হয়ে থাকে আমরা দেখতে পারি, কর্পোরেট ইন্ডাস্ট্রি বা হসপিটাল, এই ধরনের বিল্ডিংগুলো কোম্পানি কনস্ট্রাকশন করে থাকে। তো এদের হেড অফিস হচ্ছে কলকাতা বালিগঞ্জ। এখানে এদের হেড অফিসের জন্যই কিন্তু অভিজ্ঞ ক্যাড ডিজাইনার বা সিভিল ড্রাফটসম্যানের কিন্তু রিকোয়ারমেন্টটা রয়েছে। জব লোকেশন হচ্ছে বন্ধুরা কসবা, নিয়ার বালিগঞ্জ, সাউথ কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল। কসবা এখানে হচ্ছে কোম্পানির হেড অফিস। সো জব লোকেশনটা কিন্তু বা রিপোর্টিং প্লেসটা কিন্তু কসবাই হবে। নেক্সট কোয়ালিফিকেশন পার্টে আসছি। সিভিল ট্রেডের ক্যান্ডিডেট লাগবে, ডিপ্লোমা হতে পারে, বিটেকও হতে পারে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ডিপ্লোমা অর বিটেক, এনিওয়ান ক্যান অ্যাপ্লাই উইথ ভেরি গুড নলেজ ইন ক্যাড ডিজাইনিং। ক্যাড ডিজাইনিং এর উপর কিন্তু ভালো দক্ষতা লাগবে। নেক্সট 1 year এক্সপিরিয়েন্স রিকোয়ার্ড ইন ক্যাড ডিজাইনিং। এখানে কিন্তু বন্ধুরা কোম্পানি ফ্রেশার হায়ারিং করছে না, একটু হলেও এক্সপিরিয়েন্স, 1-2 বছরের হলেও একটা কাজের অভিজ্ঞতা ক্যাড ডিজাইনিং এর উপরে। কোনো ক্যান্ডিডেট হয়তো সাইট ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে সুইচ করতে চাইছেন, এরকম প্রোফাইল কিন্তু কোম্পানি হায়ার করছে না। অনলি যাদের ক্যাড ডিজাইনিং এর উপর অভিজ্ঞতা রয়েছে, শুধুমাত্র সেরকম ক্যান্ডিডেটই কিন্তু কোম্পানি নিচ্ছে। জব ডিটেলস, ড্রয়িং অ্যান্ড ডিজাইনিং অফ ফাসাদ প্রোডাক্টস, আগেই বললাম গ্লাসেস এর বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন মেনলি করে থাকে। এছাড়া ইন্টেরিয়ারেও কিছু কাজ হয়ে থাকে। সো ক্যাড ইউজ করে ড্রয়িং অ্যান্ড ডিজাইনিং অফ দিস প্রোডাক্টস, কনস্ট্রাকশন প্রোডাক্টসগুলোর ড্রয়িং ডিজাইনিং করাই কিন্তু জব প্রোফাইলটা ইনক্লুড আছে। প্লাস স্যালারি রেঞ্জে আসছি। স্যালারি আপ টু 20,000 20 পর্যন্ত রেখেছে। এক্সাক্ট স্যালারি অবশ্যই কোম্পানি সিলেকশনের পরে ক্যান্ডিডেটের সাথে নেগোসিয়েশন করবে। প্রোফাইলটার জন্য ইন্টারভিউ অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে এবং আর্জেন্ট ভ্যাকেন্সি রয়েছে। আপনারা যোগাযোগ করে নিতে পারেন। যদি কোনো ক্যান্ডিডেট যারা কিনা এক্সপিরিয়েন্স আছে, ইন্টারেস্টেড হচ্ছেন প্রোফাইলটার উপর, যোগাযোগ করতে পারেন 7687028097। আরও একটি নাম্বার 9674131854, কথা বলে আসবেন। একটু ডেসক্রিপশন বক্সটা বন্ধুরা দেখে নেবেন, ওখানে জব ডেসক্রিপশনটা ভালো করে দিয়ে দিই। এছাড়া আমাদের অফিসের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার, যাবতীয় ইনফরমেশন পেয়ে যাবেন, ওখান থেকে দেখে কথা বলে দিতে পারেন। আর আমাদের অফিসের অ্যাড্রেসটা একটু বলে দিই। ভার্চুয়াল HR সলিউশনস, নাম্বার 5, খলিশা কোটাপল্লী, বিরাটি, নিয়ারেস্ট ল্যান্ডমার্ক এয়ারপোর্ট গেট নাম্বার 2। আর বাই ট্রেন এলে বিরাটি স্টেশনে নামবেন। আমরা ওপেন থাকি মানডে টু ফ্রাইডে 11টা থেকে 4টে পর্যন্ত। আর অফিসে ইন্টারভিউর জন্য এলে অবশ্যই ডকুমেন্ট ক্যারি করবেন সাথে, 2 কপি বায়োডাটা, ফটো, ID প্রুফ এবং লাস্ট কোয়ালিফিকেশনের জেরক্স, এগুলো নিয়ে আসবেন। আর আপনারা জানেন প্রতিদিনের জবের আপডেটগুলো জবস ইন ভার্চুয়াল HR সলিউশনস এর ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে আমরা প্রোভাইড করি। সো চ্যানেল ভালো লাগলে লাইক সাবস্ক্রাইব করুন, জব সিকার বন্ধুদের সাথে ওটাকে শেয়ার করুন। এবং আরও একটি ইম্পর্টেন্ট অ্যানাউন্সমেন্ট, সেটা হচ্ছে আমাদের পুরনো যে ফেসবুক পেজটি ছিল ভার্চুয়াল HR সলিউশনসের, সেটি এই মুহূর্তে কিছু টেকনিক্যাল কারণবশত ইউজ করা যাচ্ছে না। তো আমরা আমাদের নতুন যে ফেসবুক পেজ, যেটির নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল HR সলিউশনস 1, নিউমেরিক 1, নাম্বার 1, সেখান থেকে আপাতত আমাদের জবের অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো পোস্ট করছি। লিঙ্কটা আমরা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, ওটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ওখানেই কিন্তু আমরা মানে বর্তমানে আমাদের যে নতুন জব ভ্যাকেন্সিগুলো আছে, ওই নতুন পেজটাতেই কিন্তু আমরা অ্যাডভার্টাইজমেন্টগুলো পোস্ট করছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ।